Alors, Tasloub, un institut qui frappe la monnaie en Argentine, d'abord sans le papier. Parce qu'on ne peut pas faire de la monnaie sur n'importe quel papier. Le papier il est très difficile à avoir. Le papier c'est qu'on dit le doula. ماشي غير يجيو خذ الكاريت ديال الفلوس وطلع فيهم الفلوس وصافي. كون كان هذاك الكاريت يتباع في لا ليبريري كون الناس كلها ملايريه. حصل ما عليناش. قلت له منين خديتي الفلوس؟ قلت له d'après le rapport 18 tonnes de papier. On a imprimé pour l'équivalent de 400 millions en dollars, de dollars en billets de 20 dinars. وملي شافت البحرين الفلوس داخله من كل جهه ils sont affolés على خاطر غادي لا موني ديالهم تمشي في المساح. ils ont stoppé هذاك الشيء و ils ont mis Interpol sur l'affaire. ولقاو هو جالس يصرف في باريس الفلوس. ايوا قلت له كيفاش القضيه؟ قلت له باش كنا. قلت له دابا انت عاكل هنا في سميتها. قلت له تعرف القضيه ديال l'extradition. Ça peut durer des années, alors tu seras toujours enfermé dans cette prison. Ou alors, un jour, tu vas avoir un malaise et c'est fini. Et on va te jeter dans un trou, slambi. D'abord, je veux la vérité. Tout ce qu'on a comme carrette, quel est français? Eh? Et que c'était le fabricant de papier, quand tu as 18 tonnes de papier argent, pour frapper de la monnaie, attaque le papier. Là, il y a quelqu'un avec lequel j'étais en relation, وكان سيدنا تيسخرني عنده وكنا تنمشيو نديرو. قلت له شكون هو هذا؟ قال لي لو ميغ دو نوي. قلت له شكون؟ قلت له هذاك قزابو ساركوزي كدي. قلت له عندك ساركوزي. قال لي il était ministre du budget et c'est lui qui est intervenu pour qu'on ait l'argent, le papier. 18 tonnes dans un Boeing privé au Doha, l'Argentine, et ils ont imprimé les 20 dinars.